Пошли, посидели, пивка попили. Ja, momentan mensen wandelen. Ja? Na fucking.
Sen geçen birisi olarak beni çeksene. Çok masum kaçırıyor ki. Sen anneme al. Sen de şey yap. Ben mi? Якої замахи? Мами нагулялися. ¿Quién te lo dijo? ¿Cheso o Elena? Que no me jodas. ¿Y qué me va a decir? ¿Qué esa vaina? Kennst du diese? Wo arbeitest du? Ja, jetzt weiß ich. Wo arbeitest du? Was arbeitest du? Ja. Ah ja, ganz? Die Alma con Steh vor zu.
Bize o ne? Ne yapıyorsun?
İkinize de abi sen beni takip et. Buraya gelmiş. O tarafta. Oh my gosh. Allah Teala Hai să vă arăt pentru că trebuie să justificăm faptul că sunt 15. Si voit. Pero después igual dije. bana bak onu anlatayım şey. Yani mahkeme var.
تعال نلعب ماما. لا ما بدي. Sobie fetch. Is de context erin? Ja. Sen o kasaba. Çiçek.
Mucho tiempo que no camino por aquí. No. Nog schwimmen. Biz buradayız. Yeah. Kendim için değil. Wat gooi je daar neer? Ja, aber irgendwie, ich sag dir ehrlich, weiß was ich schätze. Era così con boss. Ja, ich schau wohl.
Τι να θέλω? Das ist wie eine Dating-App.
A ver si tú quieres, tú no tienes que botar la botella, si no, pero el primo mío lo puede llevar, cuando se lo vaya a llevar.